بہت خوشی ہو رہی تم کو مل کر. کتنا عرصہ ہو گیا, بہت عرصے کے بعد. بہت ٹھیک, تم سناؤ بچے اچھے ٹھیک ہے سر؟ ارے بھابھی السلام علیکم بھائی, کیسی ہیں آپ کیسی ہیں؟ ساجدہ کیسی ہے؟ ساجدہ ٹھیک ہے. بہت عرصے بعد آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. بھابھی بہت عرصے کے بعد, بس ہم دونوں کا پروگرام تھا کہ اکٹھے آئیں گے, مگر میں اسکول سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اکیلے ہی ملتا چلوں نادم. ویسے اب تو یہ لندن کے پرانے لوگوں میں ہے. کب سے یار؟ اب تو یار پورے 5 سال ہونے والے. ساجدہ کو تو یہاں کی ساری مارکیٹس کا پتہ ہوگا. بس میں تو ساجدہ کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بناؤں گی. بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں 2 ہفتے ہوئے یہاں آئے ہوئے, اس فلیٹ میں پناہ لیے, اب کچھ عرصے بعد ہی مکان خریدیں گے. بھابھی آپ لوگ تو اکثر لندن آتے جاتے رہتے ہیں, آپ نے تو یہ شہر اچھی طرح دیکھا ہوگا. اس بار بہت عرصے بعد آئے ہیں. لیکن یار تم یہاں کیوں آ گئے؟ وہیں کسی وزیر وغیرہ کو پکڑ لیتے, تمہاری انکوائری ٹھیک ہو جاتی. نہیں یار, مجھ میں مزید لڑائی کی ہمت نہیں رہی. انکوائری سے پتا چل رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے لٹکانا چاہتے ہیں. اگر مجھے جیل ہو جاتی تو میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا, میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ تو تربدر ہو جاتا. یار میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, کوئی قصور نہیں تھا میرا, یا شاید یہ قصور تھا میرا کہ میں اس سسٹم میں فٹ نہیں تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا قصور تو یہی ہے. میں تمہیں ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا کہ یار زمانے کے ساتھ چلو, لیکن اکیڈمی کے زمانے سے لوگ کہا کرتے تھے کہ تم بیرسٹر بنو, تم نے چینج نہیں ہو. اس لیے تو میں نے ملک چھوڑ دیا. جو گرد میرے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ مجھ پر حملہ کر دیتے اور مجھے نوچ ڈال. جو انگلیاں مجھ پر اٹھتی وہ میرے بچوں کے لیے زہر ثابت ہوتی. میں یار اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتا کہ بیٹا تمہارا باپ بے قصور ہے, اس نے کوئی قصور نہیں کیا. تو یہاں تمہاری نوکری کیسے چل رہی؟ ہاں بس ٹھیک ہے. اسکول کالج میں لیکچرشپ مل جاتی کانٹینٹ بیسڈ. وہ میں نے تمہاری انکوائری کے بارے میں پڑھا تھا, بہت افسوس ہوا مجھے. یہاں اخبارات آتے رہتے ہیں, اردو اخبار میں ساری خبر چھپی تھی ڈیٹیل کے ساتھ. وہی اخبار والے ویسے ہی نیچے پڑ گئے تھے, اسکینڈل چھاپتے رہتے تھے. پھر وہ انکوائری شروع ہو گئی, اینٹی کرپشن والے پیچھے پڑ گئے. گورنمنٹ کو دیکھو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی. کون ہے جو نہیں کھا رہا؟ اس ہمارے تو سارے وزیر سے ہماری دشمنی ہو گئی. یار وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا, کیوں پریشان ہوتی؟ کبھی ہمارا وقت بھی آئے گا. اچھا بھائی, میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. یہاں تو یہی مصیبت ہے, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. یہ تو ہے. اور سناؤ, تمہارا کیا پروگرام کیا ہے؟ ابھی تو آرام کروں گا, بہت تھک گیا ہوں. وہاں سروائیول کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. یہاں کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, ان سے رابطہ رہتا ہے. انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ گورنمنٹ بدل گئی تو کوئی اچھا عہدہ دے دیں گے. بس ابھی تو گورنمنٹ کے بدلنے کا انتظار کرو. تم بتاؤ, کسی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ نہیں, کسی سے نہیں. 5 سال تمہیں یہاں ہوگا, ابھی تک کسی سے نہیں ملا. کیسے آدمی ہو یار؟ بس ایسا ہی ہے یار, میں اور تم ایک نہیں ہو سکتے. کبھی تک تو ایک ہی کشتی میں سوار ہے, تم بھی ملک سے بھاگے ہو, میں بھی. تم مجھے اپنے ساتھ بریکٹ مت کرو. کیسے بریکٹ نہ کرو؟ لوگوں کی نظروں میں مجرم تم بھی ہو, مجرم میں نے کوئی جرم نہیں کیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ میں بے قصور ہوں, میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا میں. ساری دنیا, تمہاری ساری دنیا میں صرف تمہارا کمشنر اور تمہارا پرانا چیف سیکرٹری ہی ہے. یقین نہیں آتا تو جا کے پوچھو ضلع کے لوگوں سے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے جو تم پر کیس بنا. کیا فضول بات کر رہے ہو تم یار؟ تم اندھیرے میں ٹانپ ٹوئیاں مارنے والے, اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے والے آدمی. میں ہمیشہ تمہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ زندگی کی حقیقتیں کتابوں سے بہت مختلف ہوتی. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو, لیکن تم شرابوں کے پیچھے بھاگتے ہو. ڈے ڈریمنگ تمہاری ہابی. پھر دیکھو, اگر اپنی ناکامیوں کا بدلہ تم مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ کیوں مجھ پہ غصہ اتار رہے ہو؟ میری زندگی میری ہے, تمہاری تمہاری.
خدا حافظ. خدا حافظ. किसका खत है? हर मैजेस्टी की हुकूमत की जानिब से मैं नाज़िर करते हुए ये इतला करने पर मामूर हुआ हूँ कि हुकूमत ने इस मुल्क में मजीद क़याम के लिए आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की. ताहम आपके मखसूस हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको चंद रोज सफर की तैयारी के लिए दिए जाते हैं. इस नोटिस की वसूली के 7 रोज बाद आपको इस मुल्क को छोड़ देना होगा. थैंक यू सर. सर, जैसे ही आपके आने की इत्तला मिली तो हम आपसे मिलने रेस्ट हाउस पहुंच गए. तो वहां मालूम है सर कि आपकी फैमिली आपके साथ आई है, तो हमने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा. आपके जिले में आने की हमें बेहद खुशी हुई. सर, आपकी ईमानदारी और शराफत का बहुत जिक्र सुन रखा है जी. जी जनाब, बेशक पूरा जिला आपके आने से खुश है जनाब. और हुजूर का नाम नामी तो जनाब इस जिले में पहले से ही पहुंच चुका है. हुजूर रात मैं भी एडीसीजी साहब के साथ दौलत हाजिर हुआ था जी सलाम करने के लिए. मैंने एडीसीजी साहब को बताया भी था कि जनाब हुजूर रात को किसी के साथ मिलते नहीं है ना घर पे, लेकिन सलाम करने तो हाजिर होना पड़ता है ना जी. वैसे कोशिश करेंगे जो भी मसाइल हो वो दफ्तर में ही हल किए जाए. जी. लोगों से मिलने के लिए भी कोई रुकावट नहीं है. आम आदमी भी जो चाहे चिट भेज कर मिल सकता है. हाजी साहब, आप पीएम थे कह रहे. हाँ जी सर, जी सर. हुक्म की तामील होगी सर. एडीसी साहब, मैं चाहता हूँ काम शुरू करने से पहले अमले से मिल लिया जाए जी. ताकि मुझे पता चले कि कौन शख्स क्या काम कर रहा है. आप जरा अमले को इतना करवा दें. जी बेहतर सर. जी सर. राम सर. हेलो. हाँ भेजो, फौरन भेजो. आइए आइए सरदार साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे. कैसे आप? बस ही अल्लाह की करम है. बड़ी तारीफ सुनी आपकी सरदार साहब. असल बस आपके आने की हमें बड़ी खुशी हुई है. शुक्रिया. मैं एक हफ्ते के लिए तो बैठ गया हुआ था, जरा वापस आया. मैंने पूछा भाई नए साहब आए हैं, कोई हमारे बारे में उन्होंने पूछा. कल मैं आपकी कोठी पर भी गया था, लेकिन नौकर ने बताया कि जी साहब घर पर नहीं है. मैंने सोचा भाई ठीक है, साहब घर पे शायद किसी को मिलना नहीं चाहता. नहीं सरदार साहब, ये बात नहीं है. हम तो हुकूमत के मुलाजिम हैं, लोगों से मिलना ही हमारा काम है. दरअसल सरदार साहब, घर पे मिलने से कुछ लोग बातें करने लगते हैं. देखिए कल को आपके मुखालिफ ही शोर करेंगे कि दोनों मिलकर पता नहीं क्या साजिश कर. ऐसे छोड़े हमसे. नया नया आया हो ना, तो अभी जरा वाकफियत वगैरह. हाँ फिर सही, आपका अपना इलाका है. आप कभी हमारे डेरे पर तशरीफ लाए, कोई खाना छाना, कोई खिदमत का मौका दें. और मैंने तो सुना है कि आपको शिकार का शौक भी है. और सही मेरी तो अपनी शिकारगाह बनाई हुई है मैंने. ये पिछले दिनों आए थे, अपना 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, बड़े खुश होके गए, बड़ा आला शिकार हुआ है. और अभी पिछले हफ्ते ये
اپنا گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے آنا تھا, پتہ نہیں پروگرام پوسٹ پون کر دیا, یہ کیا کر دیا ہے. آؤں گا انشاءاللہ. شکار کا ابھی تک ہمیں بھی بہت شوق ہے سردار صاحب, مگر میں نے عرض کیا نا کہ ابھی نئی پوسٹنگ ہے, تو اس لیے آہستہ آہستہ وقت ملے گا تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ. آپ کو میں مطلع کر دوں گا. لیکن خالد صاحب یہ وعدہ جو ہے یاروں والا ہونا چاہیے, یہ افسروں والا وعدہ نہیں چاہیے مجھے. انشاءاللہ. یہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. اچھا تو نہیں لگتا کہ پہلی ملاقات میں ہی آپ سے بات کرنا, لیکن معاملہ ذرا وہ ٹائم لیمٹ کا ہے, تو میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے. فرمائیے. یہ ہے کہ یہ حکومت نے کچھ پروگرام بنایا ہے, 500 ٹریکٹرز خریدنے کی سکیم بنائی ہے کوئی, تو میں اصل میں اس پرچیز کمیٹی کا ممبر ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ وہ پروگرام بنائیں تو مجھے ضرور بلوا لیں. جی کیوں نہیں سردار صاحب, یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا, آپ کمیٹی کے ممبر ہیں. ویسے میرا صرف خیال ہے ابھی کہ اگر کیوں نہ ہم ٹریکٹر سالز کمپنی سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. آپ سے بس مشورہ چاہتا ہوں میں, تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ درمیان میں سے جو ایجنٹ ہے وہ نکل جائے گا, اور پھر اشتہار کے ذریعے کمپنیوں سے ہم ریٹ بھی لے لیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ ہاں خیر ٹھیک ہے, جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں. اسے فائلوں کے پیٹ تو آپ نے بھرنے ہیں نا, اپنا بھی خیال رکھیں, ہمارا بھی خیال رکھیں, لیکن شکار کا پروگرام ضرور بننا چاہیے. شکار کا آپ کا جب بھی پروگرام ہو, یہ آپ کا سپرنٹینڈنٹ ہے کیا نام ہے, حاجی صاحب کو آپ نے اطلاع کر دینی ہے, سارا انتظام ہو جائے گا. یہ حاجی صاحب کا آپ نے ذرا خیال بھی رکھنا ہے, بڑا قابل اعتبار آدمی ہے, رازداری کو رازداری رکھتا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹیلی فون پر حکم کر دیا کریں ملک صاحب, اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی. آپ تک کوئی آدمی آ جاتا تو بھی کافی تھا. یہ تو بہت معمولی سا کام تھا, کوئی بڑا کام ہو تو بتائیں, ہم تو آپ کے خادم. کئی دن ہو گئے تھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, سوچو چلو ملاقات کرتے ہیں. تحصیلدار طارق بہت تنگ کر رہا تھا, وہ تو خیر اچھا ہوا تم نے اس کو ٹرانسفر کر دی, لیکن اس کو ابھی کہیں لگانا نہیں ہے جب تک تمہیں نہ کہوں. میں کمشنر سے بات کر لوں گا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ کا حکم چاہیے. اس وجہ وہ آپ نے کچھ ٹریکٹروں کی اسکیم کے بارے میں سوچا؟ گاڑی میں کچھ مہمان بیٹھے تھے, ان کو بٹھا دیا؟ جی صاحب, میں نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے. دیکھو اس اسکیم کے لیے جو کمیٹی بنے گی وہ تمہاری سربراہی میں بنے گی. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کچھ رکاوٹ کر رہا ہے. سیکٹری کہتا ہے کہ ہمارے ضلع میں دیہی علاقہ بہت کم ہے, اس لیے 100 ٹریکٹر بہت زیادہ ہے. میں وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا ہوں کہ جناب ہمارے ضلع میں تو 500 ٹریکٹر بھی بہت کم ہے. میری کوشش جاری ہے, انشاءاللہ کام ہو جائے گا, ہمیں کوٹے سے زیادہ ہی ملیں گے. میرا ارادہ تھا کہ 3-4 ٹریکٹر ڈی سی ہاؤس کے لیے بھی رکھ لیں, وہ گھر کے ساتھ والا کھیت خراب ہو رہا ہے, وہ ٹریکٹر وہاں استعمال کر لیں گے. آخر یہ بھی تو سرکاری زمین ہے. صحیح, آپ صاحب اختیار ہیں, جو آپ کی مرضی. وہ کیا کہتی ہیں, وہ شاعری میں ہمیں تو آتی نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ جو کرے بس آپ کرے, اور ہم نے تو بس بدنام کیا ہے. آپ نے بس کو بس سے بڑا اچھا سبسٹیٹیوٹ کیا. جی صاحب, آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ یہ میٹنگ اس سلسلے میں بلائی گئی ہے. جی سر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, یہ میٹنگ دریائے ریک پر پل بنانے کے سلسلے میں بلائی گئی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ متعلقہ محکمے کو فنڈز مہیا کیے گئے, مگر پل پھر بھی نہیں بن سکا. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام اب ڈی سی کے ذمہ سونپ دیا جائے. اگرچہ یہ میرا کام نہیں ہے, میں نے اس سلسلے میں سی ایس صاحب سے بات بھی کی تھی, مگر
ये उनका हुक्म है कि ये काम मेरा दफ्तर ही करेगा, मगर मैं जानता हूं कि आप लोगों की टेक्निकल ओपिनियंस के बगैर ये काम नामुकम्मल होगा। सर जरूर काम तो ये हमारा ही है। आई एग्री विद यू, बट इट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन एंड आई एम बाउंड टू इम्प्लीमेंट। अब जानते हैं एक्सीडेंट साहब की इससे पहले 2 मरतबा फंड्स मुहैया किए गए मगर पुल ठहर नहीं सका। हाँ सर, वो असल बात यह है कि रकम भी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उससे मटेरियल भी खरीदा गया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो किस्तें देना बंद कर दी। इधर गवर्नमेंट ने किस्तें बंद की, उधर ठेकेदार ने काम रोक दिया, इधर ठेकेदार ने काम रोका तो लोग ये सब पुरानी बातें इनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। हाजी साहब आप इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे, आपका काम है कि पूरा ख्याल रखें और तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करें आप। जी सर। जो भी बिड्स आएंगी उनमें लोएस्ट बिड जो होगी उस पर हम निगोशिएट करेंगे, और जब हमने वो क्या कमीशन नहीं लेना है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर से ऐसी बात की जाए कि कम से कम हम पैसा खर्च कर सकते। सर आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे मंसूबों की आधी रकम तो कमीशनों में चली जाती है जनाब। सर अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो आधे पैसों में काम हो सकता है सर। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो महकमों का ये आलम है। आप देखें ना कि अपने महकमे की बात नहीं करता हूँ, मैं दूसरे महकमे की भी बात करता हूँ। किसी महकमे से भी एक फाइल निकलवानी हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यहाँ तो सारे महकमे ऐसे हैं सर, पूरा आवे का हवा ही खराब हुआ है सर। आवे का हवा खराब नहीं हुआ है, दरअसल इस निजाम के पैरेलल एक निजाम चल रहा है जो इंतहाई मुकम्मल और एफिशिएंट है। जी सर। इसके अलावा जो आइटम से जो हमने डिस्कस करने थे इस मीटिंग में, जी दिखाइए। किसकी बनी है आल में न पाए दाल में। मैं तुझे सारी ही चाहती इतने अच्छे दिन काटे हैं। अब अगर तुझे 4 दिन कोई मुश्किल काटना पड़ गए हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं हर वक्त गमगीन गाने गाता रहे। गमगीन गाने परसों मैं जब गा रहा था चोरी चोरी तेरे नाल लग गई आंखों में तो जूता लेके मेरे पीछे पड़ गई थी। तो ये दिन तो बहुत ही बुरे आए हैं। मुझे लगता है ये दिन कहीं महीनों में न चले जाएं और हो सकता है साल ही ना गुजर जाए। मैं बाजार गया ना तो सब लोग साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा कि बड़ा ईमानदार आदमी है, इसकी जहां भी पोस्टिंग होती है वहां से निकलता ही नहीं, और ऊपर वाले भी इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। अगर इतना ही पसंद करते हैं तो इसको ऊपर क्यों नहीं बुला लेते, हम भी किसी अच्छी जगह की सैर कर ले। ना तो साहब अच्छा बंदा है तो लोग उसको पसंद करते हैं ना, तेरे जैसे नशुक्रे नहीं है लोग। अच्छा खुदा का खौफ किया कर, खुदा का खौफ। खुदा का खौफ तो गरीबों के लिए रह गया ना। अल्लाह ने गरीबों को पेड़ लगा दिया और अमीरों को जेबें लगा दी। एक दिन में लाखों रुपया जेबों में डाल लेते हैं। हमने 100 दिन में से 5 या 10 रुपए कमाने होते हैं और हमारी शामत आ जाती है। पहले कोई साहिल आ जाता था ना घर पे तो मैं हिसाब किताब से उसको दस्तखत करवा देता था साहब से। अब साहब किसी आदमी को मिलता नहीं है, साहिल कोई आता नहीं। पहले कोई साहिल 100-200 रुपए इनाम दे देता था। ऊपर से बेगम साहबा ने बहुत सख्ती कर दी है। अच्छा वो फ्रूट मंगवाती है ऐसे जैसे कोई दवाई मंगवा रही है ना कि 3 किलो ले आना, 3 अमरूद ले आना। 1 किलो 1 अमरूद सुबह, 1 किलो 1 अमरूद दोपहर, 1 किलो 1 अमरूद शाम को। ऊपर से कहती हैं कि रेट लिस्ट साथ लेकर आओ। तुझी से कहती हूँ कि रेट लिस्ट साथ लेके आओ, मुझे तो नहीं कहती। मुझे तो वो देखना इतने अच्छे अच्छे प्रामदे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे जूते, मुझे तो इतना कुछ लेके देती है बेगम साहब। आपसे बहुत बहुत माजरत, आपको बहुत इंतजार करवाया। वो दरअसल यार मैं जरा रस्ते में रुक गया था, वो सरदार रशीद से मिलने। सरदार रशीद से तुम्हारी कैसे बात की? वो तो मेरे इलाके का मेंबर। यार मेरा पुराना वाकिफ है, तुम लोगों से ताल्लुकात रखो तब है ना। नहीं ऐसी कोई बात। मैं इसे बता रहा था कि खालिद हमें लिफ्ट नहीं कर रहा था, उससे ताल्लुकात रखने चाहिए था। खुद मिलता बहुत कम है, उसका काम तुम कर दिया करो। ऐसे लोगों से ताल्लुकात बना के रखना बहुत अच्छा होता। यकीन करो तुम कानून के मुताबिक जो काम होता है मैं तो कर देता हूँ। यार दोस्तों के लिए कोई कानून वगैरह नहीं होता, काम निकाला। इस सफर ने तो भड़का दिया है। भाभी
वैसे आप लोगों की पोस्टिंग पूरी दूर हुई है। पता नहीं लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, न दरख्त है, न घास है, नीला मैदान ही मैदान है। 100 मील गाड़ी दौड़ती है तो फिर कहीं जाकर आबादी आती है। वैसे आपकी बड़ी हिम्मत है जो आप यहाँ रह रही हैं। क्या करूं भाभी, अब जहाँ खालिद होंगे वहीं रहना पड़ेगा। आपकी एनजीओ कैसी चल रही है? बड़ी जबरदस्त। पिछले दिनों टीवी वाले आए हुए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। वो नए स्कूल खोले हैं ना और सोशल वेलफेयर का काम किया है, उस पर बनाई है उन्होंने। जी मुझे बताया था खालिद, बल्कि इन्होंने तो मुझे शेड्यूल टाइम भी बता दिया था। और ये भी कह रहे थे कि प्रोड्यूसर हमारे कॉमन फ्रेंड है। अभी अब 3-4 दिन तो आप लोग यहाँ रहेंगे तो प्रोग्राम ये बनाते हैं कि रात को चलते हैं वहाँ, वो आपका साहिल वाला वो गेस्ट हाउस बहुत मशहूर है। मैंने से बड़ा तंग किया हुआ था कि किंगरी रेस्ट हाउस जरूर देखना, हालांकि मैंने इसे बताया भी था कि 7-8 घंटे का सफर सिर्फ कच्चा रास्ता, लेकिन इसमें बड़ा पक्का इरादा पाया। ये प्रोग्राम भी बहुत देर से बना रहे हैं, अब आना हुआ है। इन्हें तो टाइम ही नहीं होता। कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कभी लाहौर, कभी कराची। भाई तुम अपने जिले में कब होते? यार जिला चलता रहता है, अपने मोमेंटम पे चलता रहता है। अभी तो घूमने फिरने का वक्त है, जब जोर जवाब देगा फिर कहाँ घूमना फिरना। तुम भी निकला करो ना यार अपने इलाके से। हम कैसे निकले, हमारा कमिश्नर को छुट्टी नहीं देता, महीनों गुजर जाते हैं। एक तो तुम इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो, या कम से कम अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ लेते। निकलना चाहिए, निकलो इस इलाके से, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आओ। खालिद, आपने उनकी शान और शौकत देखी थी? कम से कम 20 आदमी तो जरूर होंगे, और एक आप हैं 3 आदमियों के साथ दौड़ पे निकल जाते हैं। मिसेस नाज़िम का जेवर देखा था आपने? हाँ देखा था, मगर क्या करें, मुझसे वो नहीं हो सकता जो ये लोग करते। क्यों नहीं हो सकता? सारी दुनिया यही करती है। अरे नहीं, सब एक से नहीं होते। अब वो साजिद साहब हैं, शाहिद हैं, उमर हैं, उनके हालात हमारे जैसे। अगर 2-4 आदमी आपकी तरह मिल भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है कौम का दर्द रखने वाले। बाकी तो सब मिलने वाले हमारे नाज़िम की तरह है ना, मजे करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, काम को गौर करता है, कार्रवाई डालकर अपना नाम लिख लेते हैं। आप उन लोगों की मिसाल क्यों देते हैं जो आटे में नमक के बराबर है? खालिद, इनमें से अगर आपकी जगह मैं होती ना तो ब्लू एरिया में 6 प्लाजे खड़े कर देती। इसीलिए खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। मगर तुम इन्हीं हालात में गुजारा कर रही हो। सिर्फ तुम हो, तुम जो इस खुश असलूबी से इस घर को चला रही हो। ग्रेट ग्रेट वाइफ। क्या करें जनाब, आपके साथ जिंदगी जो बसर करनी है। सलाम सरदार साहब। बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई, क्या हाल है? वही हाल है सरदार साहब, मेरा कर्जे वाला मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। डीसी के पास गया था मैं, आपका रुका दिया उसे, उसने पढ़ा और कहने लगा जी कि फाइल देखकर फैसला करूंगा। 2 महीने हो गए सरदार साहब, हाजी साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन नतीजा। कोशिश क्या मलिक साहब, मैंने बाकायदा खुद बात की है डीसी साहब से। सरदार साहब मैंने उसको बताया है कि जनाब ये सरदार साहब का अपना आदमी है, खास वो खास। फाइल भी उसको पहुंचा दी थी, पढ़ के वापस दे दी है। मर्जी का मालिक है मैंने कहा डीसी साहब। सरदार साहब कुछ करे, नक्शा मंजूर नहीं हुआ, मेरा सारा काम रुका पड़ा है। हाँ बाबा, करते हैं कुछ तुम्हारा, करते हैं।
चल घबरा। सरदार साहब आपने मेरे बेटे का तबादला भी कराना था जी, डीसी से अभी तक तहसील से जिले में लेकर नहीं आया जी। मैं जरा असेंबली के इजलास से फारिग होके आता हूँ तो तुम सबके काम करता हूँ, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इंशाल्लाह सबके काम हो जाएंगे। अपना हाजी साहब, ये पुल का काम कैसा चल रहा है? तो तुम तो सारे फंड के इंचार्ज हो। साहब इंचार्ज है, सारे काम तो डीसी खुद देखता है, फाइल का एक एक कागज पड़ता है, अकाउंट बुक तक को तो आप चेक करता है, हर बिल का हर आइटम देखता है। हम तो सही बस कलर की करते हैं। सरदार साहब आप इस डीसी का तबादला क्यों करवा देते? ये आपका इलाका है, यहाँ पर आका हुक्म चलना चाहिए। बिल्कुल सरकार, ऐसा ही होना चाहिए। बात ये है कि हमारा डीसी पकड़वाई नहीं देता है। अगर कोई खाने पीने वाला बंदा होता तो अब तक कब का मैं फारिग करा चुका हूं, लेकिन ये तो ऐसा बंदा है, न खुद खाता है न किसी को खाने देता है। वैसे डीसी साहब तुम्हारा अच्छा आदमी है भाई, वो कभी कभी ऐसे आदमी के साथ गुजारा करना पड़ जाता है। और फिर सच्ची बात तो ये है कि सरकारी आदमी के साथ खुल्लम खुल्ला जंग नहीं लड़ी जा सकती। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आइए बाबू जी, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको खुश रखे। वो आपकी विरासत का इंतकाल हो गया? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हयाती दे। बड़ी मेहरबानी जनाब की। मैं ऐसे बस सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ था। वैसे सरकार आपने बड़े खून होने से बचा लिए हैं। ये अल्लाह की होश पटवारी पर जिसने मेरे बाप की जमीनों को मेरे ही चचाजादों के नाम हिब्बा कर दिया। सरकार बाबा जी, मैंने तो आपसे कहा था कि जिस किसी ने आपसे पैसे लिए हैं या आपसे फ्रॉड किया है उसके खिलाफ आप एक दरखास्त दें, मैं एक्शन लूंगा। साहब निशानदेही करते, मगर क्या किया जाएगा, आप लोग तो निशानदेही भी नहीं करते। किसको पकड़े हो? सरकार कौन पकड़ा गया है इस मुल्क में? और फिर हम लोग बाद में हम यही रहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। सरकार आप तो चले जाते हैं जी। अब वो अपना वैसे सरकार बड़ा नाम है जिले में आपका, आपकी शराफत और नेकी बड़ी मशहूर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं दिया करें। कोई और काम? वो सरकार एक अर्ज कर